बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दुखी हैं जी, मायूस हैं, नाउमीदी है, दिल बर्दाश्त हैं, और ये तमाम चीज़ें बड़ी अंडरस्टैंडेबल हैं। जो मुल्की हालात हैं, आप मुआशी हालात बिलखसूस आप उठा के देख लीजिए। मईशत का जिस तरह से अल्लाह माफ़ करे जो जनाजा निकला हुआ है, इन्फ्लेशन जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गवर्नेंस जो है उसका नामो निशान नहीं है। इनकॉम्पिटेंसी इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह माफ़ करे रब रबदना। कोई भी एक इदारा ऐसा नहीं है जो अपने दायरे में रहकर काम कर रहा हो। कोई भी ऐसी वो चीज़ नहीं है। कोई फॉरेन पॉलिसी को आप उठा के देख लीजिए, आप कहीं पर भी चले जाएँ, आप ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं, कुछ भी किसी भी तौर पर कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर तो जो है ना वो कोई बेहतरी नज़र आ रही हो। तो ये नाउमीदी और ये तमाम चीज़ें, मायूसी, ये तमाम चीज़ें बड़ी अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इसकी एक वाहिद ज़ाहिर है मतलब जो हल है वो तो इलेक्शन है कि इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जाए, अवाम अपनी मुंतखब करदा हुकूमत को लेकर आए, और उसके बाद जो मुंतखब करदा हुकूमत है वो इस मुल्क के फ़ैसले करे और आगे इस मुल्क को लेकर जाए। और हम ये समझ रहे थे ये बहुत जल्द हो जाएगा, और अभी भी हम ये समझते हैं बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन बीच में 9 मई का वाक़या हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये कि एनीबडी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड वो जो जलाओ घेराव है और इस तरह की जितनी भी चीज़ें उसकी वो मजम्मत करते हैं, जो मुल्की तनसीबात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जिसका भी अमलाक को जो नुकसान पहुँचा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो उसकी मजम्मत ना करे। लेकिन बहरहाल ये देखिए, ये जहन में रखिए कि पुरअमन एहतजाज हम सब का हक़ है। सपोजडली ये एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क में जो है वो जमहूर जो है वो अपने हक़ के लिए वो सड़कों पर निकलते हैं, वो पुरअमन एहतजाज भी करते हैं, वो अपने हकूक़ भी मांगते हैं। ये बड़ी एक जो है ना वो एक सिंपल और वो वाली बात है। अच्छा, सबसे इस पूरे वाक़े में आप ये देखिए, जो 9 मई का जो वाक़या है उसमें जो इमरान खान साहब हैं, वो सबसे ज़्यादा मज़म्मत जो है वो ना सिर्फ ये कि इमरान खान ने की, बल्कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि आप ऐसा करें कि इस पे आप तहकीकात जो है ना, तहकीकाती कमेटी बिठा दें, आप इस पर वो जो है वो कमीशन बिठा दें, जो भी करें, और साफ़ और शफाफ तहकीकात करें, और जो लोग भी शामिल हैं उनको आप सज़ाएँ दें। बड़ी सिंपल सी बात है। मतलब अब इसमें और क्या, आप इसी को आप ज़रा कंपेयर कर लें बाकी लीडरान के साथ। ज़रा मैं आपको थोड़े से वाक़यात माजी के बता देता हूँ। 97 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, आप मुझे कोई एक बयान बता दें नवाज शरीफ का जहाँ पर उसने कहा हो कि जी ये बड़ा गलत हो गया, और जी वो मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुँचा, और ये वो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, या हम कार्रवाई का मुतालबा। खैर खुद ही हुकूमत में थे, खुद ही करवाया था, इन्होंने कौन सी वो करनी थी। अभी चंद साल पहले देख लीजिए, ये जो मॉडल टाउन के अंदर वाक़या हुआ, लोगों को जो है वो निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गई, 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। कोई एक मजम्मती बयान बता दें, कोई ऐसी बता दें कि जिस साफ और शफाफ तहकीकात होंगी। जो तहकीकात हुई उसको भी कहीं ना कहीं दबा दिया गया, ना किसी को फायर किया गया, ना किसी की पूछगिछ हुई, ना कोई सज़ा, ना कोई जजा, कुछ भी नहीं हुआ। आप सिंध में आप हालात देख लें, जो लोगों के हालात हैं, दिन दहाड़े सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया जाता है। इसके अलावा जो इंसानी हकूक़ की जितनी खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, उस पर आप कोई बिलावल जरदारी का मुझे बयान बता दें, आप जरदारी का बता दें, आप किसी भी PTI पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का बता दें, कोई भी आपका बयान नहीं नज़र आएगा किसी भी तौर पर, जो है वो वो नहीं होगा। यूहन्नाबाद लाहौर में जो ईसाई बरादरी के साथ हुआ, उनके साथ जिस तरह का जुल्म हुआ, शहबाज शरीफ उस वक्त जो था वो वज़ीर आला था वहाँ का, आप मुझे बता दें, कोई आप एक ऐसा मजम्मती बयान बता दें, कैसी तहकीक, कोई ऐसी तहकीकाती कमेटी बनाई हो, कुछ भी किया हो जो उसने किया। तो ये वाज़िया फ़र्क है ना, ये तो बड़ा वाज़िया फ़र्क है, ये आपके सामने। और दूसरा सबसे बढ़कर ये देखें, जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई वारदात होती है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है। इन तमाम हालात का, 9 मई के वाक़यात का, इन तमाम चीज़ों का जो बेनिफिशरी है वो बड़ी सिंपल सी बात है, PDM है। आप इनके लीडरान के बयान उठा के देख लीजिए, मरियम सफदर का बयान देख लीजिए, आप ख्वाजा आसिफ का बयान देख लीजिए, राना सनाउल्लाह का देख लीजिए, बिलावल जरदारी का देख लीजिए, बाकी पीपल्स पार्टी के लीडरान का देख लीजिए कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दें, इनके ऊपर ये मुकदमे करें, इन्होंने ये गद्दारी की, इन्होंने ये इस तरह की, और वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें। क्यों कि ये सियासी मैदान में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, ये सियासी मैदान में कभी मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिन इलेक्शन हो गए, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, जिस दिन इलेक्शन हो गए, ये दोनों जमातें तारीख के कूड़ेदान में फेंकी जाएंगी। जमातें मतलब नॉट द होल जमात, लेकिन जो लीडरशिप में इनकी बात करूं, ये जो ख़ानदानी वो है ना कि ये एक ख़ानदानी जो सियासत चली आ रही है ना, मैं इसकी बात करूं कि ये कम से कम जो है ना हमेशा के लिए दफन हो जाएगी जिस दिन ये इलेक्शन हो गए। ऊपर से आप इनके बयान सुनिए, बेगम सफदर के जी के PTI और TTP जो है वो एक तरह की जमातें, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि एक ऐसी जमात जो हर सर्वे के मुताबिक 90-95% अवाम की हमायत याफ्ता जमात है, चलो 90-95 नहीं करते, हम बहुत कम पे ले जाते हैं और 70% कर देते हैं, तो 70% अवाम की हमायत याफ्ता जमात जो है वो एक जो है वो दहशतगर्द जमात है, या वो जो है वो उसको TTP की जैसी जमात के साथ मिलाने का मतलब ये आप ये पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि इस मुल्क की 70% अवाम जो है वो दहशतगर्द है। तो
مطلب یہ تو ایک بڑی مطلب جو ہے نا وہ بات ہے. اچھا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے, 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے, 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ اصل وکٹم تو ہم ہیں, اصل زیادتیاں تو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. 12,000 ہمارے ورکر ہیں جو اس وقت جیلوں کے اندر ہیں, جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. وہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. ہماری سیاسی ورکر کو اٹھایا جا رہا ہے گھروں سے صبح کے 4-4 5-5 بجے جو ہے وہ 30 بندے جا کے پولیس والے جا کے ریڈ کرتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں. وہ کوئی کسی تھانے میں ہے, کوئی کسی تھانے میں ہے, کوئی نامعلوم مقامات پر ہے. پولیس کی بدتمیزی, صفاقی اور یہ جبر اور تشدد, یہ تمام چیزیں. میں اس وقت کی خواتین کی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں خواتین سیاسی ورکرز کی بات کروں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری خواتین کے ساتھ. ہم پر سیدھا اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں, ہمارے 25 زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, ہمارے لوگ انجرڈ ہیں, ہمارے لوگ لاپتہ ہیں, 12,000 سے زیادہ لوگ ہیں. نہ آپ ان پر FIR کاٹ رہے ہیں, نہ آپ ان کو عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں, نہ آپ عورتوں کی مطلب وہ اس کو کر رہے ہیں, نہ کوئی چادر, نہ چار دیواری, نہ کچھ اور. آپ مطلب کوئی ایک آپ یہ چیز بتا دیں کہ جس پر وہ آپ کریں گے تو نقصان تو, اور جو اصل مظلوم اس پورے اس میں ہیں وہ تو جو ہے وہ ہم لوگ ہیں. اور ہمیں ہی آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی یہ باتیں کر کے یہ کہی جا رہے ہیں کہ مطلب یعنی کہ وہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے. یہ وہ والی ان کی جو پالیسی ہے نا, یہ جتنے بھی ان کے جو لیڈران ہیں یہ ان کی اس طرح کی پالیسی ہے. اور تیسری بات یہ دیکھیں, جس طرح سے پریشر دیا جائے, ہمارے لیڈران کو اٹھایا گیا, پریشر دیا گیا, آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا کر دیں گے, بیٹی کے ساتھ ایسا کر دیں گے, بیٹوں کو اٹھوا لیں گے, بزنس ختم کر دیں گے, اور یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی سیاسی وابستگیاں بدلی, اپنی راہیں جدا کر لی, اور یہ تمام چیزیں ہوں گی. اب ان کو بھی دیکھ لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں 50-100 لوگ, 200 لوگ, 250 لوگ, جتنے بھی لوگ ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب آنے والے وقت میں اور بھی چلے جائیں گے, اور اس میں سے 2-3 لوگ ہیں ابھی تک جو بڑے نام ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اور بڑے نام جو پارٹی چھوڑ دیں. دیکھیے الیکشن ڈے از اے ویری ڈفرنٹ ڈے. جس کو ٹکٹ ملے گا نا تحریک انصاف کا, آپ مجھے بتائیں کہ وہ پارٹی چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. اصل سوال جو ہے نا وہ یہ ہے. دیکھیے 297 امیدوار پنجاب اسمبلی کے امیدوار ہیں جن کو جو ہے نا وہ ٹکٹس فراہم کی گئی, جن کو ٹکٹیں دی گئی, ٹکٹیں ایشو کی گئی, پنجاب اسمبلی کے لیے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اپلیکیشن کتنی آئی تھی؟ 14,000 کے قریب اپلیکیشن آئی تھی. یعنی کہ 14,000 میں سے ہم نے 297 لوگوں کو ٹکٹس دینی تھی. اب وہ 297 کے 297 واپس کر دیں. ویسے ابھی تک کسی نے کی نہیں, چلے 1-2 لوگوں نے شاید کی ہو, میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں 297 کے 297 واپس کر دیں. 297 اور آ جائیں گے, وہ واپس کر دیں گے, اور 297 آ جائیں گے, وہ 297 کریں گے اور آ جائیں گے. تو یہ دیکھیے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, جن کے پاس ٹکٹ ہے, یہ والا الیکشن 2013 والا نہیں ہے, 2018 والا نہیں. یعنی کہ ملک کی تاریخ کا کوئی بھی یہ وہ الیکشن سے آپ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. یہ الیکٹیبل کا الیکشن نہیں ہے. یہ الیکشن وہ الیکشن ہے, اس الیکشن میں عوام اس کو الیکٹ کرے گی جس کو عمران خان سلیکٹ کرے گا, جس کو عمران خان ٹکٹ دے گا, جس کو ٹکٹ دے گا وہ اپنے حلقے میں جیتے گا. یہ وہ والا الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو اس بارے میں تو نا آپ لوگ نا بالکل بھی نا پریشانی والی بات نہیں ہے. دیکھیں the chips are down, things are like not looking very good, probably یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے, میں بس ختم کرتا ہوں. میری وہی بات ہے, آپ لوگ 100 بار یہ سن چکے ہیں, میں دوبارہ یہ کہوں گا. دیکھیے ممکن ہے کہ ہم چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہار جائیں. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو فاتح پیدا کیا ہے. اس جنگ کا اصل فاتح جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے. ہم یہ جنگ جیتے ہوئے ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. وی آر جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, ہم یہ جیتے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا. تو جب وہ کہتا ہے تو ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں جب تک ہمارے دم میں دم ہے. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد.